जय जगन्नाथ पिलाने तुम मो यूट्यूब चैनल लिपु क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो पिला देखिए कि एमडीसी इंडिया नॉलेज सिस्टम। तो इंडिया नॉलेज सिस्टम पिला देखिए कि यूनिट 2 बा आम परिचित 2 जैक ओडिया परिचित इंग्लीश यूनिट। तो यूनिट 2 आम देखा। तो यूनिट 2 अच्छी पिला विज्ञान और प्रजुक्ति विद्यार मूल धारणा बा फाउंडेशन कनसेप्ट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बा जो विज्ञान आम प्रजुक्ति विद्या रही तार मूल धारणा कौन रही से विषय में जाना। तो स्टार्ट करिए पिला। संस्कृत भाषा विज्ञान और ध्वनि विज्ञान पाणिनि अष्टाध्यायी गणनीय धारणा क्रियागुड़िकर गुरुत्व प्राकृतिक भाषा। तो यही विषय आज हम माने टोटाल यूनिट में पढ़े पे। तो यहाँ हूँ तार माने कह गले गोटे सिलेबस बा दे दी गोटे नक्शा माने कौन कौन आम पढ़ा। तो ये आम पढ़ा। तो युड़ पढ़ी किसी सेमती किसी ना स्टार्ट करें गोटे गोटे। तो देख पे आज भारतर अवस्था देखिए कि विश्वास करेंगे ना ख्रीष्ट जन्मर बहु पूर्व भारत पृथ्वीर एक सभ्य देश भाव परिचित थिला। तो आज जब भारत को देखा तो से अवस्था देखिए विश्वास करें दिने पृथ्वीर सब सभ्य देश थिला भारत। ख्रीष्ट जन्मर प्राय 400 वर्ष पूर्व भारतर सभ्यता ग्रीक सभ्यता संगे सामान थिला। माने भारतर जो सभ्यता ग्रीक सिविलाइजेशन बा ग्रीक सभ्यता सहित सामान थिला। से समय आम देश बहुत दार्शनिक और चिंताशील व्यक्ति थे। माने जो ख्रीष्ट जन्मर 400 वर्ष तलर कथा जब धरवा से समय बहुत ज्ञानी गुणी व्यक्ति थे और बहुत दार्शनिक थे जोटा कि वर्तमान सहित देखा मिलूना। हाँ, ग्रीसर अरिस्टोटल और डेमोक्रेटिस को भाई आमर कणाद और कपिल थे। तो जमती आम ग्रीक अरिस्टोटल और डेमोक्रेटस को आम जब देखा तो सेमती भारत में थे कणाद और कपिल। आज यह भूली जाइए आम कपिल कौन कणाद कौन किए जापारूँ। अरिस्टोटल गले आग मन पड़ जाऊँ। कणाद कपिला समय अणु परमाणु विषय नाना तथ्य मान आविष्कृत कर से समय अणु परमाणु से विषय से आविष्कृत करदे। से समय उपयुक्त परीक्षागार और आवश्यक जंत्रपाति ना सेमती किसी परीक्षागार ना सेमती किसी आमर एक्सपेरिमेंट करने कि सेमती जिनस नाला कि सेमती किसी आमर जंत्रपाति नाला से गुड़ जानापी। तेणु ए दिगरे विशेष उन्नति हो पार ना से समय सेमती किसी टेक्नोलोजी नाला सेमती किसी साइंस नाला किंतु एते परिमाण नाला। ख्रीष्टपूर्व 600 बेले 600 बेले जीवक भारत जन विशिष्ट वैज्ञानिक भाव गणाले। जीवक से भारत जन विशिष्ट वैज्ञानिक भाव गणाले। से समय यूरोप भाई वैज्ञानिक नथिले से भाई यूरोप कि माने यूरोप सारा जो आम महादेश देखे भारतर जीवक भाई कि वैज्ञानिक नथिले। नागार्जुन का नाम प्राय समस्त जानी। नागार्जुन कल तो समस्त जानी। 750 ख्रीष्टाब्द नागार्जुन जो वैज्ञानिक तथ्य मान आविष्कार करते तार तुलन यूरोपर अष्टम शताब्दी पर्यटन नाला। तो 750 जो नागार्जुन जो वैज्ञानिक तथ्य मान सब प्रदान करते अष्टम शताब्दी पर्यंत यूरोप किए नथिले। अष्टम शताब्दी निर्मित होता कुतुब मीनार व्यवहृत होता शुद्ध लौह से समय पृथ्वी अन्य क्यों मिलूबार प्रमाण ना। आज आम ओडिशार कोणार्क व्यवहृत होते से समय लौह चुंबक उपादान अति आश्चर्यजनक। से जो आमर चुंबकटा जो आमर लगी आमर कोणार्क से बहुत जे उद्भावन करते हैं बहुत आश्चर्यजनक भाव होता है। यहपर लुहा केवल 20 शताब्दी यूरोप में संभव हो पारा बोली अनेक वैज्ञानिक मत। तो अनेक वैज्ञानिक कौन मत दिखती ना यहाँ केवल यूरोप में 20 शताब्दी संभव हो पारा। तेणु आजिकल अनेक विशिष्ट वैज्ञानिक पुरातन भारतीय वैज्ञानिक मानकर भूयसी प्रशंसा कर माने से पूरा आश्चर्य जाती से समय जब वैज्ञानिक मानकर तथ्य मान चिंताधारा शुणी मैंने पूरा कौन ना पूरा माने आश्चर्य होती। कुतुब मीनार व्यवहृत लौह स्तंभ मान 99.72 भाग शुद्ध लौह रही कथा परीक्षा हुआ। माने शुद्ध लुहा रही से मैंने जो कुतुब मीनार लगी लुहाटा बहुत पूरा शुद्ध लुहा। तो ସେଇଟା शुणी समस्त पूरा आश्चर्य होती एपरी शुद्ध लौह प्रस्तुत करे से जुगरे किपरि संभव था। माने ये पूरा शुद्ध लुहा तैयारी करे से समय किपरि संभव है ता ही आश्चर्यर विषय। माने समस्त पूरा आश्चर्य होती से कथा जानिके से समय एमती सब टेक्नोलोजी थिला वर्तमान वैज्ञानिक मैंने जानिले। यूरोप अपेक्षा भारत बहु पुरा काल कस्टिक क्षार लौह एवं पारदर व्यवहार औषध मान माने जो आम कस्टिक क्षार लौह पारदर व्यवहार आम औषध मान व्यवहार कर लौह भस्म पारद स्वर्ण प्रभृतिर व्यवहार से समय आम देशर वैज्ञानिक और चिकित्सक मैंने जानी। से समय आम वैज्ञानिक जो चिकित्सक मैंने से समय जानी विषय यार व्यवहार विषय। दुखर विषय जे हिंदू वैज्ञानिक मैंने से समय मिसरवासी से विभिन्न तथ्य गवेषणात्मक ज्ञान को लिपिबद्ध कर रखुले। एम से जो वैज्ञानिक ज्ञान जहाँ थे जहाँ जानते से किसी लिखि ना जैकि बर्तमान भारत में बहुत हेल्पफुल हो पारि था। तो भारत मध्य दुनियार प्रथम देश माने नंबर 1 नहीं रही था जदि से ज्ञान गुड़ आज आम जानी था। यह कारण बहु उपाध्याय वैज्ञानिक तथ्य लोप पाई जाए।
ମିଶର ଓ ଗ୍ରୀକ୍ ସଭ୍ୟତାର ଇତିହାସ ପରି ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଇତିହାସ ପରି ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଐତିହାସିକମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଗ୍ରୀକ୍ ସଭ୍ୟତାର ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ଉପାଦାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଇତିହାସ ଲେଖିଲେ ସେ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳୁନାହିଁ। ଯାଇ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖିଥାନ୍ତି ତ ଆଜି ଆମକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ କ୍ରମେ ଭାରତରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ପରୀକ୍ଷାମାନ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ଲୋପ ପାଇଲା। ତାର ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ଓ ପରୀକ୍ଷାମାନ ସେତେ ବହୁତ ଲୋପ ପାଇଗଲା। ୟୁରୋପରେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପରଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ନାନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗବେଷଣା ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଭାରତରେ ଲୋପ ପାଇଲା, ଇଆଡ଼େ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। କ୍ରମେ ଏହା ବିକାଶ ଲାଭ କରି ଆଜି ତା ପୃଥିବୀର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ତାପରେ ୟୁରୋପ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କ'ଣ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛି ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି ୟୁରୋପ। ଚୀନ ଦେଶ ଲୋକମାନେ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବାରୁଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁଥିଲେ। ମାନେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଚୀନର ଲୋକମାନେ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବାରୁଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କୋଇଲା ଓ ଗ୍ୟାସର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିଲେ। ମାନେ ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣି ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ କେମିତି କ'ଣ କୋଇଲାର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ବ୍ୟବହାର। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଭୃତିରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଥିଲେ। ଚୀନର ଲୋକମାନେ ବା ଚୀନ ଦେଶର ବା ଚାଇନା ମାନେ ଯେଉଁଟା କହିପାରିବା, ସେମାନେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଅଗ୍ରଣୀ ଥିଲେ, ମାନେ ବହୁତ ଆଗୁଆ ଥିଲେ। ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ଏହି ପୁରାତନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ବହୁ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ସେ ସମୟରେ ୟୁରୋପରେ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନର ଚର୍ଚ୍ଚା ନଥିଲା। ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ୟୁରୋପରେ ସେତେ କିଛି ନଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରୁ ଏହା ଲୋପ ପାଇଲା। ତାର ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଲୋପ ପାଇଲା, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଚାଲିଗଲା ସେଇଟା। ଅନେକ ଅନୁମାନ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ସେତେ କିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେ ସମୟରେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶ ଲୋକମାନେ ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ହୋଇ କ୍ରମେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଚାଷ ଭୁଲିଗଲେ। ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଭାରତୀୟ ମାନେ ଚୀନର ଲୋକମାନେ ସେ ଜ୍ଞାନଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲିଗଲେ। ସେମାନେ ଆଳସ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଆଉ ରାଜି ହେଲେନି। ଏଣେ ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗଭୀର ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଲେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମିନ୍ସ ଯେମିତି ଆମେ ୟୁରୋପ, ତାର ହେଲେ ସେପଟେ ଯେତେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କଷ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଶ୍ରମ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ, ଯେମିତି ଜାପାନ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଗଭୀର ଚେଷ୍ଟା ଅଧ୍ୟବସାୟ କ୍ରମେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ବା ଅଧ୍ୟବସାୟ ଥିଲା ବା ସେମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। ଆମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ କୌଶଳମାନ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହୁଛୁ। ମାନେ ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବା ଆମେ କହିବା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଜି ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ଆଜି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଗ୍ରଗତିର ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ସାହସ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଉ ମିଶିବାରେ ବା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାର ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଆଜି ସାହସ ନାହିଁ। ପରମାଣୁ ଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇ ମହାକାଶ ଯୁଗ ଚାଲିଲାଣି। ପରମାଣୁରେ ଆଉ ନାହିଁ, ଏବେ ସବୁ ମହାକାଶର କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଏଣେ ଆମ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ର ଏତେ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ଯେ ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ସୁଫଳମାନେ ଭୋଗ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଯେଉଁ ଆଜି ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟମାନେ ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି। ଆମ ପରି ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜଗତ ଦେଶମାନଙ୍କର ଏହି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି। ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜଗତରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ବା ଆମେ କହିବା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବା ଏ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତିର ଯୋଉ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ାଇ ଚାଲିଲା। ମାନେ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ସେମାନେ ଆଗୁଆ, ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଦାନ ଯୋଗୁଁ ମାନବ ସମାଜର ନାନା ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହେଲା। ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦାନ ଯୋଗୁଁ ଆଜିର ମାନବ ସମାଜ ବହୁତ ଉନ୍ନତିରେ ଚାଲିଛି ଆଗକୁ। ବେକନ୍, ବଏଲ୍ ପ୍ରଭୃତି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ପ୍ରାଣପାତ କଲେ। କ୍ରମେ ପ୍ରିଷ୍ଟେଲ୍, ନ୍ୟୁଟନ୍, କେଭେଣ୍ଡିସ୍, ଡେଭି, ବୁନସେନ୍, ଡାରୱିନ୍, ମେଣ୍ଡେଲ, ଡୋମାଜ, ଫାରାଡେ, ପାଶ୍ଚର, କ୍ୟୁରି ପ୍ରଭୃତି ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତର ଅସଂଖ୍ୟ ଧ୍ରୁବତାରା ରୂପେ ଦେଖାଦେଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ମାନବ ସମାଜ ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମାନବ ସମାଜକୁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଦେଇଛି, କେବେ ମଧ୍ୟ ମାନବ ସମାଜ ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ମନୀଷୀମାନଙ୍କ ଗବେଷଣା ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନେ କୃଷି ତଥା ଶିଳ୍ପରେ ଅଗ୍ରଗତି କଲା। ସେମାନଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ଗବେଷଣା ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଆଗକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କମିଗଲା। ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କମିଗଲା। ତେଣୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନାୟାସରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲେ। ତାପରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଯେମିତି ଇଂଲଣ୍ଡ ମାନେ ବା ଇଂରେଜମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ଆମର ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଭୃତି ମହାଦେଶମାନଙ୍କର ସେମାନେ କ'ଣ ନିଜର ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବିଗତ 500 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନେ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ଯୋଗୁଁ କେତେ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା। 5 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଯଦି ଯିବା, 1500 ମସିହା କଥା ଧରିବା, ତ ସେମାନଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କରିପାରିଲେ, ନହେଲେ ଶାସନ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ।
अष्टम शताब्दी पर्यंत भारतर वैज्ञानिक मैंने जो कार्य सब कर क्रमे लोप पाइले तो मैंने आगुरी जो वैज्ञानिक मैंने बहुत भल काम करते क्रम लोप पाई जाए ये कारण आम कृषि और शिल्प क्षेत्र में पछरे पड़ जाए ये गोटे कारण जो आम कृषि और क्षेत्र शिल्प क्षेत्र में पछरे पड़ जाए बहु वर्षर पराधीनता फल आम अग्रगति कर पराधीनता रहा जहाँफल आम आगू बढ़ी पारूना पाश्चात्य वैज्ञानिक मैंने स्वीकार कर आधुनिक पाश्चात्य विज्ञान पुरातन नगर मेसोपोटामिया ईरान हिंदू मान विज्ञान बहुत तथ्य आहरण कर तथ्य नहीं आगू जाए कि आम पछुआ निजर ज्ञान थी निजे आम पछुआई अच्छे हिंदू ग्रीक मान पुरातन गणित तथ्य मान आधुनिक गणित शास्त्र प्रस्तुत होती तो पुरातन तथ्य मान गणित तथ्य आधुनिक गणित पुस्तक गणित शास्त्र पुस्तक प्रस्तुत होती तो पे आज क्लास 2 एड रखिए परवर्ती क्लास देखिए पाणिनिक संस्कृति भाषा विज्ञान और ध्वनि विज्ञान तो आज पे क्लास 2 एड रखुच्छी जय जगन्नाथ।